मटेरियल और बीटमार्क डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने के बाद आपको नीचे की साइट में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको फुल प्रोजेक्ट और सेकीपैड की लिंक मिलेगी। तो जो भी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो उस लिंक के ऊपर में सिंपली से क्लिक कर देना है। कर देने के बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। आपको यहाँ पे लिंक दिखेगी, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। देख सकते हो यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमिंग चल रहा है, तो यहाँ से आपको इसको पूरा होने देना है। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। नीचे की साइट आना है। आपको यहाँ पे 2 स्टेप मिलेंगे, कंटिन्यू पे टैप कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेरीफाई पे क्लिक कर देना, नीचे के साइट आना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टेप 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको 5 सेकंड वेट कर लेना है। गेट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on